दादा ए दादा मेरो ये केटोलाई नमार्नु है दादा, यसलाई म पाल्छु, यसरी नगर दादा, म हात जोडेर प्रणाम गरेको हो नि, यसरी नगर। तिनै कतै बोकुदे कङ्क आइब ए तेरो केटोलाई मरे मार्छु, म खुकुरी निकालेर काटिदिन्छु, लाठी मार्छु है, म हेर्छु। बकुदे भाइबो त्यहाँ तिनै कतै साइडमा बोकुदै भाइबो। दादा दादा म सबै खतम गरे, माटीबारी खतम गरे, अनि यो कन्ट्रोल चाल खाएर म यो केटो पाल्छु। अनि यसरी नगर दादा। दादा ए दादा ए दादा नाइ गर रे, এটা মই বহুত কষ্ট সে পাললি রে। এ দাদা 8 নম্বর ছানা লাগে রে, এটাকে মই পালবো, এসে না করবি রে, মোকে বচা রে দাদা। হ্যাঁ কঙ্কাই কব, হ্যাঁ তোর 8 নম্বর ছানাকে মই মারবো, মুখে মারবো, মই দেখি থাকবো, মই ভি মারবো না। বকুদেব সাইডে দি পেলাই আহে। এ দাদা খতম করে দিলে রে, মই খতম হয়ে গেলে, এরকম না কর, মই পালবো রে দাদা। না হাত না কঙ্কা, হাত না রে, মই মারবো খেলা।